Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertepatan pada malam ini kita akan mengkisahkan seorang perempuan yang istimewa, sosok perempuan yang sangat mulia, yang sering kali disebut oleh Nabi kita tercinta, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Inni qad rujiktu hubbaha." Sungguh, kata Nabi, saya telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta untuk mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dikaruniakan oleh Allah rasa cinta untuk mencintai Sayyidah Khadijah. Karena memang Inna Allah Ta'ala yaktibul hubba fi qulubina fala tas'al muhib limadha ahbabta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan, yang menanam rasa cinta di dalam hati kita semua. Begitu pula dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rasa cinta untuk Rasulullah mencintai Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang istimewa, yang mulia, istri yang setia kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berada di Gua Hira, ada yang menyerukan beliau, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Beliau tengok ke kiri, beliau enggak melihat siapa-siapa. Beliau tengok ke kanan, beliau tidak melihat siapa-siapa. Beliau tengok ke belakang, ke depan, beliau tidak melihat siapa-siapa. Lantas beliau lihat ke langit. Tiba-tiba beliau lihat ada makhluk yang begitu besar, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Beliau getar, beliau gelisah ketika melihat malaikat Jibril pertama kalinya. Beliau kembali dari Gua Hira hatta dakhala ala Khadijah, sehingga beliau menemui Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bukakan pintu untuk Rasulullah. Rasa kegelisahan Rasulullah separuhnya hilang ketika melihat Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardoha. Hanya melihat, separuh kegelisahan beliau hilang dengan sebab Sayyidah Khadijah. Maka Rasul mengatakan, "Faqala jammiluni jammiluni." Wahai Khadijah, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Maka Sayyidah Khadijah menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan, menceritakan apa yang telah terjadi. "Inni qad khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, wahai Khadijah, saya takut kepada diriku, saya takut. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, "Bagalat lahu." "Kalla ya Rasulullah." "Tenang wahai Rasulullah. Wallahi la yuhzikallahu abada." Demi Allah, kata Sayyidah Khadijah, tidak akan ada yang menyakitimu. Tenang ya Rasulullah. "Innaka latasilur rahima wa tasduqul hadisa." Engkau itu orang yang baik. Engkau selalu menyambung tali persaudaraan. Ucapanmu selalu benar.
selama seumur hidupmu kau tidak pernah bohong. Engkau adalah orang yang baik ya Rasulullah. Tenang wahai Rasulullah. Disinilah Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah, sehingga rasa khawatirnya beliau, kegelisahannya Rasulullah hilang dengan sebab Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wardoha. Pernah di suatu ketika Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, beliau menyusui Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul, putri beliau, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi susu yang keluar dari Sayyidah Khadijah putih agak kemerah-merahan. Putih agak kemerah-merahan. Kenapa? Karena susu yang keluar dari Sayyidah Khadijah bercampur dengan darah. Apa penyebabnya? Karena Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari tidak merasakan makanan apapun. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Beliau meletakkan kepala mulianya di pangkuan Sayyidah Khadijah. Beliau tidur. Lantas Sayyidah Khadijah, beliau menangis. Beliau meneteskan air matanya sehingga menetes ke pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun dari tidurnya dan Rasulullah mengatakan, "Wahai Khadijah, wahai istriku tercinta, kenapa engkau menangis? Apakah kau menyesal menikah denganku? Apakah kau menyesal menikah denganku? Saya tak punya banyak harta. Dulu kau banyak harta. Kau orang yang ternama. Telah menikah denganku, hartamu telah habis. Apakah kau menyesal denganku? Apakah kau menyesal menikah denganku?" Maka Sayyidah Khadijah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak menyesal menikah denganmu. Hanya saja saya menangis karena harta saya telah habis. Dengan sebab harta saya telah habis, maka saya tidak lagi bisa membantu jalan dakwahmu. Allah ya Karim. Maka apabila ya Rasulullah, nanti saya telah meninggal dunia, tolong gali kuburan saya dan ambil tulang belulang saya, jadikan sampan, jual ke pasar, dan uangnya tolong jadikan jalan dakwahmu." Masya Allah, 3 hari enggak makan beliau tetap setia. 3 hari beliau enggak makan, beliau tetap romantis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai ketika Sayyidah Khadijah beliau dalam keadaan sakaratul maut, didampingi oleh putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul dan juga Sayyidah Ummi Kulsum radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Beliau Sayyidah Khadijah ketika sakaratul maut, beliau sama sekali enggak bisa tersenyum. Hanya bisa beliau meneteskan air matanya. Menetes air mata Sayyidah Khadijah. Putrinya Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul melihat ibunya menangis, maka beliau bertanya kepada ibunya, "Wahai Ummi, wahai ibuku, apakah kau merasakan sakit? Kau merasakan sakit?" Sayyidah Khadijah menjawab, "La, tidak, saya tidak merasakan sakit." "Lantas kenapa kau menangis, wahai ibu?" Sayyidah Khadijah menjawab,
karena saya apabila meninggal dunia, nanti siapa yang memasakkan untuk Rasulullah? Siapa yang menyediakan makanan untuk Rasulullah? Siapa yang merapihkan tempat tidurnya Rasulullah? Sampai segitunya Sayyidah Khadijah ketika sakaratul maut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul mengatakan, biar saya yang menggantikan posisimu ibu untuk ayah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, beliau dikatakan Ummu Abiha, yaitu ibu daripada bapaknya. Karena Sayyidah Fatimah Zahra menggantikan posisi ibunya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau nggak bisa bangun. Ketika itu datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salam dari Rasulullah. Sayyidah Khadijah, beliau mendengar kalau itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta kepada Sayyidah Fatimah Zahra dan kepada Ummi Kulsum, Sayyidah Ummi Kulsum, bangunkan saya, bangunkan saya. Sehingga Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul membangunkan ibunda tercintanya dan disenderkan di pundaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Rasul masuk melihat istri setianya, istri tercintanya dalam keadaan tersenyum. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, sepertinya baik-baik saja. Nggak ada sesuatu yang enggak. Padahal kita tahu kalau itu dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau tetap ingin membahagiakan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu saya akan melanjutkan dakwah saya. Beliau keluar dari rumah. Setelah keluar berapa langkah dari rumah, Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul mengejar ayahnya, mengejar Rasulullah dan mengatakan, wahai ayahku, sungguh ibu beliau telah meninggal dunia. Allah ya Karim. Sayyidah Khadijah selama seumur hidupnya sama sekali nggak pernah bikin Rasulullah merasa sedih, bikin Rasulullah bingung, bikin Rasulullah sakit hati. Gak pernah sama sekali. Setianya Sayyidah Khadijah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan seluruh hartanya, jiwa raganya siap untuk suaminya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita bisa petik dari kisah seorang perempuan yang istimewa? Kisah perempuan yang mulia, perempuan yang setia kepada suaminya, yakni Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh untuk semua perempuan. Beliau adalah contoh untuk semua perempuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah seorang perempuan pemimpin surga di zamannya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ibu daripada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.